باش نحكي لكم على الألوي فيغا معناها لا بلانت وشنو اللي فيها انتريسون. في شنو حكيت على البلانت هذيا معناها pourquoi ces dernières décennies le monde entier s'intéresse à cette plante. On connaît d'autres plantes qui sont aussi intéressantes dans la médecine, enfin dans les pratiques médicinales ancestrales, etc. Donc l'aloe vera, c'est une plante ماهيش وليدة البارح معناها. C'est une plante qui a existé depuis très longtemps. قبل الاستعمال نتاعها كان دوائي معناها كانوا يستعملوها في الحروق. اكتشفوا معناها ديما la découverte elle est fortuite معناها chez les personnes non l'époque avant chez les معناها la civilisation sumérienne. Donc كانت تستعمل في الحروق وفي تسهيل الطبيعة احنا نقولوا. Donc quand il y avait des problèmes digestifs très importants avec une constipation chronique etc. mais احنا معناها كي تقرا dans la littérature تشوف اللي quand on parle de la constipation chronique on interprète les médecins, on comprend qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui l'occlusion intestinale. Et la personne ne peut plus aller faire ses besoins et évidemment et pendant des jours et ça finit par la mort. Donc كانوا يستعملوا لا بلانت هذه باش يسهلوا الطبيعه باردون باسكو في لا بلانت جوست نفسر لكم حاجه تري رابيدمون. الورقه تتحل دو مانيير لونجيتودينال وكيف تتحل في القلب نتاع الورقه ثم اون سبستانس ان جيل ميرسي تو افي ان جيل تري فيسكو اي سو جيل لا اللي بعد Forever Living Products استعملته هاني باش نحط لها داكور. Forever Living Products اللي الاولاني اللي اتصلوا به لو جروب دو سيانتيفيك هذايا il a compris la bonne affaire, il a senti la bonne affaire ومن غاديك بدات الرحله. La particularité بالنسبه للانتربريز هذايا دونك لازمكم تعرفوا اللي سبارة ماهيش نبته برك فما مئات نبتات. Il faut savoir trouver la bonne, la meilleure. Donc هنايا كانت الخدمة نتاعهم معناها اذكي هوني réside à cette étape là de se dire ok il y a une plante qui a existé depuis l'Antiquité qui est là qu'on a dans la littérature on parle de procédés des protocoles médicinaux نعطيوها في كذا نعطيوها في كذا que الفراعنة استعملوها في التجميل خاطر هذا اللي جي لوبي سا نادي باسكو وقت اللي خلطت للفراعنة ايزون كوم ليبوك هذيك معروفة بالجمال وبالمرأة الجميلة كليوباتر ميرسي اي دونك استعملوها في التجميل. دونك سي اون لو جيل اللي يدهنوا بيه البدن كامل نتاعهم يفتح البشرة ويعطي النضارة في الوجه. يكبسها. Il revitalise, merci. D'ailleurs, la conservation, c'est les Égyptiens avec les momies, tout ça, donc ils sont très sensibles à ce genre de produits qui conservent et qui rendent beau. Tout à fait, exactement. Depuis les momies d'ailleurs. Depuis les momies. Alors voilà, donc ce qui réside dans le fait qu'il عرفوا شنو في la composition, mais يمشيو أبعد من هكاكا. Donc ils ont commencé à chercher les bonnes terres pour cette plante-là. لقاوها يشريوها. وبعد مشاو لوجوا la meilleure plante في الألوي فيغا إنهي. يعني يحلوا la meilleure parce que le gel qui تشوفوا est le même d'une plante à l'autre. Mais la composition diffère. Donc ils sont tombés sur la bonne. ومن غاديك تزرعت معناها آلاف الهكتارات نتاع الألوي فيغا اللي تبعي Forever Living Products.